Miller. Sayang. Okay na Gabrito. Gabrito. Pinasa kay number 5. Mortal. Grabe na po Mortal. Grabe naman ang ball. Idol na naman. Huli ni Mortal. Mortal naman. Pinasa kay Gabrito. Yes sir. 4-0. Save ball. Number 5 Moratan. Binigay mo kay number 18 for 3. No, wala na Miller. Miller. Pasa kayo kay Idol. Idol back to number 29. Idol. Nauna na naman yung Moratan. Moratan na naman. Pinasay ka dito. Agad ang play nyo. 6-0. Ayan na naman. Huli na naman. Gabrito. Back number 5. Number 5 Moratan. Dribbling the ball. So number 24. Gabrito for 3-point line. No. Oh, and go around to Miller. Miller. Dribbling the ball. And number 29, John Cena for 3. Bang! 3! Big 3 ang score. Number 5, dribbling the ball. Pinasa ka naman number 18. Look at the diretso. Grabe naman yun. Puro awa ko kasama mo. Number 29, John Tila. John Tila for 3-point line. No. Okay, Yoji. Yoji papaya na number 5. Moratan. Pinasa ka number 18. Tumeke. Sabay nila. Uy. Wow. Wala ang unang free throw. Shoot. Wala ba rin? Number 1. Tingnan pa matapaan sa ito. Idol. Wala. Okay, number 5. Number 5 then 1. Ano yun? Offensive? Offensive foul. Number 1. So, Idol. Idol for 3. Masyado na nakatawa ko yan yung number 1. Wala ka naman mo ni Idol. Back to Miller. Ito, may naman wala ko yan. Miller. May aso sa referee. Gabrito. Sa libre. Houston. Wala ka rin. Okay, Idol. Dribbling the ball. Back to number 29. Number 29, dribbling the ball. Pinasa na Idol. No. Number 1. Balik sa gitna kay Miller. Para naman na. Please, like violation. Number 5. Hoy, nahuli na ni Idol. Sa gitna. Masyado malakas. Kanya pa rin. Yes. 5-8. Naglalaka-laka. Yogi. Yogi. Wala. O kaya number 29. Number 29. Huli. Gabrito.
Pasangan kay number 18 for 3. No. Okay, Yogi. Ano mo? Grabe kay Yogi. Yogi. Bravo. Idol. Oy. Paula na naman. Yogi, number 5. Number 5. Hey, grabe naman yun. Well, 5 ang score. Hey, behind the back, pasangan number 29, John Dina, Sarah Mahina, on number 5, wala na natin Africa si number 18, makuha bola, nakuha bola pinasangan ni Gabrielo, yes sir. Good lang yun, ha? Magagalaw. 3 seconds yun, pwede lumabas. Sabay pasok agad, kuha bola. Oh. Oh, yan yung number 24. Big ball. Gabriel. Driving the ball. Number 5. Number 12, Penance for 3. Nasa lang yung naman yung number 29, 15. Yun sila. Wala, okay, Miller. Nasa lang yung naman ni Gabriel. Gabriel, driving the ball. Pasangan niya number 18 for 3. 10, 3, 17, 5 ang score. Ice break. Idol na bola. Hoy, stolen by number 5, Moratal. Grabe naman talaga si Moratal. 19-5 ang score. Number 1. Music the glass. Ayan na. Nalibre na naman mga nababa. For 3. Short. Miller. Number 12, back number 5, number 18 for 3-point line. No. Oh, kaya ni Idol. Oy, Noel! By Gabriel. Gabriel, driving the ball. Pasangan kay Yogi. Yogi for 3. 10. Change score. 3. 22-5 ang score. Last 11 minutes. Oy, ole. Moratan. Oy. 24-5. Neil. Number 29. Number 29, yung Tila. Yung Tila nalagay number 1. Cut, step back for 3. Number 18, kay Gabriel. Gabriel, alit play. Number 1, cross. Pasang na kay Idol. Maglaman ko number 18. Number 18. Pasang na kay number 24, Gabriel. Wala. Okay. Cross. And floater shot is third. 11-24. Number 18. Hoy. Kaya doon na
Short. Uy, sayang. Oh, yung sila. Wala ka rin. Nakuha ni Yogi. Number 5, Morata. Hey, grabe naman yan. 7-26. Go back na. Number 18. 28-7. Last 9 minutes. Wala. Mauha pa rin. Right ball. Fast break on that. Yes, sir. 37. Last 10 points kayo. Howard na niya guys. Oh, ulo ni Perez. Number 1 for 3. Oh, Perez. Fast break na naman na taas. Wala na nababa sa kalaban. Ayun, wala. Last 8 minutes. Nakakuha na yun. Yogi, binanang number 5. Moratan. Using the glass by Idol. 9-30. Grabe namang shampoo mo yun. Anong shampoo yun? Head and shoulder? Suma-shampoo ka ha? Last 7 minutes and 15 seconds. 31-9. Number 24, we got Rico. For 3. Wala. Oh, it's over. May dito na sige mo natin mag-ranta. Reverse na naman. Wala na naman. Ayan na. Yogi. Sa gitna. Uy, pinasa sa kalaban. Pinasbreak ka na. Ayan na. Ang pagkakataon ng mga idol ko. Shoot. 31-9 score. Last 6 minutes and 30 seconds. Guys, nasunod ka? Morata. Number 18. Pasa ngayon number 12. Perez for 3. No, okay na ito. Nabako idol again. Kaya namin medyo sila. You look board. 11-31. Grabe ito. No? Oh, ayan ni Idol. Idol, oy, nagkakaroon ng balikan kay Idol pa rin yan. Idol for 2. No, okay na rin. Pero pinasama kay number 5. Number 5, Bumangga. Yes, sir. 33-11. Miller. Yes, sir. 30-33. Number 18, piniging Gabrido. Gabrido for 3. No. Perez. Yes, sir. 35-30. That's 5 points.
Then 3, 60, 35. Then for 3 again. No, okay na Gabrito. Gabrito. Last 4 minutes. Maaga pa, last 5 points ko lang ngayon. Number 18 for 3-point line. Bang! 3! 16, 38. Last 2 points. Gabrito. Really the ball. Hey! Grabe naman move ko yun, Gabrito. Pero kanina ng fingers. Fast break. Uy, ayan. Magandang ball. Ayan na. Fast break at na. Nakalaban. Number 29. Wala. Mawawala na Yogi pa rin. Yogi. Pasa nga na number 80. Number 80. For 3, then game ball. 41-16.